आगक आसूची राखी पूर्णिमा मुझे गोटे सहज एवं स्वादिष्ट ब्रेकफास्टर रेसिपी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मामास किचन को आपण मानको स्वागत। जदि आपण मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। फेसबुक पेज देखुले निहाती फॉलो कर दिंतु। आसतु रेसिपी प्रस्तुत करवा। प्रथमे गोटे पैन ले 2 कप पानी देदबा। 2 कप पानी दे सारिबा परे अल्प गरम हो जाबा परे सेथिरे लूण देदबा। गोटे चम्मच घिओ देदबा। दे भल भाव में मिसै नबा। पानी गरम हो जाबा परे गोटे कप सुजी देदबा। 2 कप पानी रे गोटे कप सुजी परफेक्ट माप रहबो, तणुकरी ध्यान करी करिवे। जदि आपण अधिक करिबा पई चाहुछंती ताहले से हिसाब रे आपण माप चेंज कर नेबे, किंतु आपण माप से हिसाब रे नेबे। 2 कप पानी पे गोटे कप सुजी नेबे। एठी देखंतु मु गोटे कप सुजी दे देछि। दे सारिबा परे भल भाव रे गोटे स्पैचुला माध्यम रे गोळी नउछि। सुजी काकरा जेउ परी करा जाय सेही परी आपण एठी पाग कर नेबे। जदि आपण सुजी काकरा केबे करि नांती तथापि आपण करि नेबे, सहज रे करि नेबे। जेउ परी मु करूछि सेही परी करि नेबे। गैस को मीडियम रे रखी भल भाव रे एही परी पाग धरि नेबे। सुजी डो टाइप रो हे गले गैस को बंद कर देबे। बंद करी गोटे लीड घुरे नेबे। लीड घुरे गोटे साइड रे रखि नेबे। वर्तमान एठी देखंतु सुजी गोटे डो फॉर्म को पळे आसीछि। मु एठी गोटे लीड घुरे नेछि। घुरे नै एहा को साइड रे रखि नेछि। वर्तमान मु गैस रे आ गोटे पैन बसे नेछि। बसे नै सेथिरे किछि ऑयल दे देछि। ऑयल गरम हे जिबा परे सेथिरे किछि जीरा दे देछि। जीरा टिके फुटी जिबा परे सेथिरे बुट डाली किछि दे देछि। आउ किछि बादाम दे देछि। बादाम बुट डाली जीरा दे सारिबा परे टिके भल भाव रे भाजी नेछि। ए सब जिंस भल भाव रे भाजी हे जिबा परे गोटे बड़ साइज रो पियाज को दे देछि। जदि आपण पियाज खाउ नांती ताहले पियाज को आपण स्किप करि परिबे। एठी देखंतु पियाज भाजीबा हे गलानी। वर्तमान एथिरे गुंड मसला सब दे देबा। गुंड मसला रे अछि धनिया गुंड, जीरा गुंड, लंका गुंड आउ लूण, हळदी ए सब को दे भल भाव रे टिके भाजी नबा। वर्तमान एठी देखंतु गुंड मसला सब पियाज सहित भल भाव रे भाजी बाहे जायछि। आगरु मु आलू सिजे के रखिथिले। सेही आलू को एठी मु भांगी के दे देछि। आपण चाहिले आलू को आगरु चकटी के रखिथिबे दे परिबे। जेहेतु मोर एठी मसला सब हे जायथिला मु किंतु आलू चकटिबा पई भूली जायथिली, तन करी के मु एठी एम्ति हाथ रे भांगी के दे देछि। दे सारिबा परे मैसर रे मु ताको प्लेन कर नेछि। एठी देखंतु मु 5 रु 6 टी आलू दे देछि। दे भल भाव रे टिके भाजी नेछि। भाजी सारिबा परे एठी मैसर रे प्लेन कर नेछि। जदि आपण पाखरे टाइम अछि आपण आगरु प्लेन करी चकटी नेबे। चकटी सारिबा परे आलू को दे भल भाव रे भाजी नेबे। मैसर रे प्लेन कर सारिबा परे एठी देखंतु आउ अल्प समय पई मु एठी आलू रो मसला को भल भाव रे भाजी नेछि। भाजी सारिबा परे सेते किछि धनिया पत्र दे देछि। दे भल भाव रे आउ टिके भाजी नेछि। एठी देखंतु आलू मसला हमर प्रस्तुत हे गला। एहा को हमें साइड रे रखि दबा। वर्तमान एठी देखंतु सुजी रो पागो को मु गोटे प्लेट को बाहर कर नेछि। बाहर कर सारिबा परे मु सेथे गोटे चम्मच घिओ दे देछि। घिओ दे सारिबा परे एही सुजी रो डो को बा पागो को टिके समय मु एठी डोली नेछि। प्लेन करी एठी भल भाव रे डोली नबा। एठी गोटे कथा को ध्यान देबे। सुजीर डो दलिबा बेले जदि सुजीर डोटी बेसी गरम रहिछि आपण सही समय रे दलिबे नै। नॉर्मल हे गले जेमिति कि आपण को हाथ को स्वाही हेबो सही परी गरम थिबा अवस्था रे दळि नेबे, किंतु अल्प टिके गरम थिबा अवस्था रे दळिले आपण को सुविधा हेबो दळिबा पई। एठी देखंतु सुजीर डोटी भल भाव रे दळिबा हे गला। वर्तमान एहा को गोटे छोट छोट बॉल कर नबा। बॉल कर सारिबा परे बाउल साइज रे रखि नबा। जेउ परे कि आमे मंडा पिठा करू बा सुजी काकरा करू सही परे आपण एहा को बोली नेबे। देखंतु मु जेउ परे करूछि सही परे आपण कर नेबे। एठी देखंतु बॉल कर सारिबा परे मु एठी हाथ रे गोटे बाउल परिका बा गिना परिका कर नेछि। कर सारिबा परे मु एठी आलू मसला को आगरु बॉल करी रखिथिली। सही आलू मसला को दे दबा। दे भल भाव रे
କାକରା ପରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ସେପ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁଜିଆ ଟାଇପ୍ର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସେପ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ୍ କାକରା ପରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁପରି କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କାକରା ସାଇଜ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଆପଣ କରିନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିପରି ମୁଁ ସବୁଯାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ଏଠି ମୋର 8ରୁ 10ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବଲ୍ସ 8ରୁ 10ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଲ୍ସକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା। ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଢ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ରଖିନେଇଥିଲି। ପାଣିକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଗରମ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଲି ରଖିନେଇଛି। ଜାଲି ରଖିସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଏହି ବଲ୍ସକୁ ରଖିନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ପିଠା ରଖିନେଇଛି। ରଖିସାରିବା ପରେ ଟାଇଟ୍ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଡ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ପିଠା ସବୁଯାକ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁପରି ବାହାର କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଚୁଲା କିମ୍ବା ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପିଠା ସବୁକୁ ବାହାର କରିନେବେ, କାରଣ ପିଠା ବହୁତ ଗରମ ଥିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହିପରି ଷ୍ଟିମ୍ ପିଠା ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଆପଣ ଛୁଙ୍କ କରିପାରିବେ। ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଦେଇ ଆପଣ ଏହିପରି ଛୁଙ୍କ କରି ପିଠାକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରି ନଉଟାଇ ନେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। କେବଳ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେ ନାହିଁ। 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତା ଉପରେ କିଛି ରାଶି ପକାଇ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଶି ଅଛି ଆପଣ ପକାଇ ନେବେ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ରାଶି ଏଠି ମୁଁ ପଛରେ ପକାଇଛି, ଆଗରେ ପକାଇଥିଲେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ରାଶି ସହ ଏହାକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ପିଠା ଭାଜିବା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାର୍ନିସିଂ କରିନେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାର୍ନିସିଂ କରି ଏହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଏହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଫଲୋ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।